gisara boyri kan bine gisara alfahir ko di ane igudu barkan ihan na di la la bo kai no bindora tak nan kurka hare kan kun girkin ko kul bora ga yole de kan kun guro fur boy han nara aljanna de kan kun guro cin tinai boy la na furi la nara jahannama ago tak bindora ba foren sa fu candi boy ndi mo soro yini ara fu bore ko gine ton di bore ya ai si tonye iman to aljanna furiyan isi koy mo danji boy no goro gazo fora aljanna tare gazo fora ni gi goran no ni ngai kaso ngo hala in tabo kaso ngo dai mi da aljanna Allahu akbar wani sani ne araf bor to araf bor idin duk bore kan goyi kai lokacin di sai mu ko aljanna isai no annabi Muhammadu Rasulullah ne kaga fogolo sai fogolo ala harra sai su bambata fo sai zo ndurnyara za ni ba da ga kala bor ko gara bor fallan no gorato bor fallan sai no ko no ta karera bor fallan no gorabo sai zo ago faada bambata fo ra kai ne faada sai wasila sai zo batama go karga bombo gina sai makamal mahmuda annabi ne wa karga da nake ce ware ko mai no da zamai giziki ai Muhammad Rasulullah kan karga da wannan wa ware ai mu duwa dai duwa kula da kon zaran sai an borahin kan kai no cin di har mu jim to nan daran sai imani tare goro me goy hanna su ba gumo goy la ga ba warbin goy hanna su to go bodda ai gice cigir ko wararan sai ko malan dan dingo suju aljanna ahero Muhammad Rasulullah wo a cin siru di waira a cin siye ga te di waira abakar ngal umma sai ga bisdi wa man da mai kan bisa waram ma dondon irko di abaga sinai waram ma dan aran funda ya irko di abaga sinai aran ma dan kan danan ka do irgo buwa banda waram ma daran bi ne ra kan hunkuna iri bara ga bishir here kan nirai waram ma zan kai dondonan din da Muhammad Rasulullah baga sinai zaman gono nir kama dina ngono kandir se jingargu ngono kandir se mehayu ngono kandir se zakka ngono kandir se haji ngono nangin la ilaha illallah bai ngono kandir se alqur'ana ngono kandir se ko hanne man da no kirgo wata kandir ta yan ga tisirga irin chardon donan den da baga sinai a baga sina mo ngati waram mo dumi ga garase waram mo dumi salatu da naga aram mo fonga ga watu kul zanu ga fonga ga la buddin ga bara zanu fonga ga la buddin ga bara ko subhanahu wa ta'ala agan durnya janci aga nan za hana kan gantaka a jasa sabbai sai ga mane ga guna annan Muhammadu Rasulullah aga dai dan di borai sai dan durnya hincini ni jasan to kan bukan kusantano kan ko ga kursu ko furu ane dinan na tam sai kuro ka ga ikuro dan banin da fataga hambar kuro ga ta fa ga wai folo ile he hincini zo ija santano din ija santano akuru sute bai hanna no so ku fa kur santano wajin sabbai sai no ga go akuru su ko furo ane yari daga sindu valera ndo ina sindu valera ngado ane to zedir ko kan nay don torante cimi ndunya sindu dardir ko do ndunya sindu dardir ko do dangamat kan hincini zo sindu dardir ko do cimi halan dunya gonda dardir ko do matkan hincini zo gonda dardir ko do don chafari wa sahari ko do sallahu na ran dunya har ko do sallahu na sa mama ci fono gono ka hanfo nga silama trompe hanfo en chafari bino go ko gun ware kunnum dir ko mata asi kum sai no wadin kum sai hanfo malaika da kan sai ne mukarrabine ngai no gane ir ko sai men fumbu ko fo kan irsi ba san ni ba ganin ware ana murada am su dumi ni ware ga wasu ga na sa musu ni ware irko ganin su ba mun ga ware an ware su kanin da sai wa na murada am sai ga ware wi zan roga ta chafare wana murada fe yangai arsalama hannu ko mo gono kan in wara ga kan irko sai irko bun bono gane wa duk ganjen da kaina ai ga ba mu haya da babandi
am dugudu gomni bo ba am dugudu suji bo datin sufura mu ba murado mu feri gomno mu ba murado mu ti wo sabbai seno ko subhanahu wa ta'ala aga ba arsilamai mo ba ko subhanahu wa ta'ala in bari ko diya arandi da hanne ga boyi bor mun bo hanse bor mun ko ara hanse bor mun gungidi adama tare al hakora han kan ga boyi wallahi ga boyi zamir ko subhanahu wa ta'ala bum bogo bor sifanda arandi ko ara ni bor ka sai ne ku ba ka annabi jumbu bo har sintina ka annabi ne ha ani hano hala di go ko sajora ine sajora nga ta barkan go ko an najasite ya barkan go ko nga an najasite ya ture banda anai sai matuno iga hananan da gufun zibi gadi ko zibi do ina ko di ase ngai wonga ko labo kan gai tunara wo kan gai garangai kai ga dinga go ko sajora ngai bo hanse da tondi gina wato ngai madan hari gangai bon hansar da ni du ko da aka gari ruwa na hardi yanzu za zumbi bon a gari ruwa na hardi yan na kan ko ni sifa kan ko ni kwara da bore sifa ni bai kwaro bore wa makani kan ikaga saban da ne bunyan ma sun marni ha ko haya ka iki ne bunyan ma sai ko bun boga ba Allahu akbar wani hardiyan akaga annabi ka gari wani hardiyan ya hardiyan wo formo bonno annabi madina bore don jane wene ga bori irko ga bara irko naran sifa irko ne borhan nan tayanno irko ne borhan nan tayanno aseno kwaro hal bore na singi ya hanno kwara ize kul arbarkanten ni biti kwara ize kul bor su bananten ni biti kwara ize kul bore no ite ka bore don doniga irko subhanahu wa ta'ala ama aran kan daga dan fonda hannawora amma aran duman di fonda hannawo nga makkan almaro sheikh mahmud na cida ane bor kul saran kwaro borayana boy hannan dar islam tare kadda bora don donaran alhamdulillah irkoy mananga ma ton go bitiyaki irkoy ma albarka da naran kwaraga irkoy mu sugi zuman daran kwarara irkoy mu gomni baban daran sai irkoy ma aran no arzakan garan nafan dunya guna lahara irkoy ma albarka da zankai kan gutuluga kai di akan go kai ko ma te kai di albarkante waram mu duwara ngwari kan garan nafa dotti je ko mino alomar hanno alomar ku ko ganera zan kai kan go tuli ko mi te zan ka albarkante ko mal barka dan nyanga ga kan go be jar alhamdulillah arsilam tare sibakala boray ma cer gaga sini arsilam tare ra dil kane batam ko ga wora ga nergu wazo site din zagu bor kusine hare ni zagu ne hare borsino ni zagu ne hare borsino mai no nugu wazu lampai bukun no su wazu hay kun no sine amma da boray gono dole ni kai ni hin suru ga boray fahaman do kirko subhanahu wa ta'ala ni fahaman boray mo di gogo ma han kirko ine da han kirko diyane irko beri da sanni nan kigo asalan fundi bai mu furara irko diya beri irko diya sanni nan kigo asalan fundi bai mu furara boray ga kai ga hangana sai siwu wale ga cabkan irko subhanahu wa ta'ala anaran dan fonda hannara anaran no iman tarai anaran no arzaka beri kan no rusuborno da haykul suborno da kan tibina hannakan gaba islam tarai irko maran dumen da bo islam tarai wani misai ya cinno iga barada ya cinni iga ba bormo duma bonda wallahi han foga te irko subhanahu wa ta'ala gir margo aljanna ra ya cine hay kulno boray sigi ceci hay kulno boray sigi ceci kan ko subhanahu wa ta'ala bonno imani tare bor kul kan du imani tare boradu mburnya du hakkan go mburnyara arzako man ta hay kulno bo dindi ni ceci amongu so ga fayda am sabai wallahi go gni ceci bismat kan fundi go gni ceci subhanahu bon tabandi so be gni ibadate musta jingar mini yana musta mai hawai mini yana musta ibadu kul mini yana musta ibada kulmun yan so bai gini ibada ta har zakawo da ka karo da su kamo ba da marjin ganin sudwa yana ga musta ibada hannawo mun yana hadda indi ni ce di arza samu ku to gaban di ko gane yanga gaban di gomnono no seya hambaga dinduwa nugu murtu bumbo dano hambaga dinduwa nugu cefar bumbo dano hambaga dinduwa nugu borfo ya harcin da bumbo dano hambaga dinduwa nugu fomo no ma harci arza kama harcin banda
wani sai ne ko subhanahu wa ta'ala ngono go wari su bane ngono go wari no yan dani ganji bismillah ala subhani no aga bani Riga Sheikh Mahmudu no ama ya marayan tonan dirga inshallah. Ya fa ai wanda zakiri ta wani maudu fo kai wannan arano siku musa ne ay misalan kaina yani ga boray mangay firi ilma hangan maudu mu hankan ga yura raga ci hankan gita bandi haifo da gani wono amma ilma samuda إذا وكر صغيرنا كبيرنا وعرهم كبيرنا صغيرنا لابد أن ينزل الله علينا رحمته وإذا حقر صغيرنا كبيرنا وعلى أنا كبيرنا صغيرنا لابد أن ينزل علينا عذابه أجرنا الله هن كان غيرنا عراكتي wati kula kan irzan kai da dottije berandi ina dottije alfaru da irbi da ila dottije mu bakar da se hay kul sir ko suyo ganja bi jago gurmo wati kula kan irzan kai da dottije dokkoy dottije mu zan kai lali irko gurgura da uzu gurmo irko bin wada ya daga irko diyane man lam yarham shagirana ولم يوقر كبيرنا فليس منا بركل كم ندو تيجي بيرندي برامن بكر إرزان كيشي براسينج محمد الأمارة ونسي وازو يأكل سين كي جنجة تزما أسوغان وازو بلا الفرام وريكي وازو أو وازو مبرسين با وازو أما لابد أسلام ترى من تلك الفول وكوات كان الفول كل جدي لو تكن غفو ay ya kursune irko harramandi im koy kul gan gamara gande irko koy tare ma ga ka da irko zato hunne dan te wata jireno a sakata fusi amma irko kullu